Our picture for today is patay na guys. Patay na naman siya. Oh, ayan. Lulutuin ko yan. Magic. Ayan guys. Nilagyan ko lang ng asin. Tapos isasalang. Ayan. Masarap kaya to. Ayan. Ayan guys. Tignan natin kung luto na. Ay, luto na ang ating alimasag. Ayan. Lilipat ko lang sa Tupperware. Para po presentable. Alam, ang hirap kuhanin. Toink. Ayan. Ayan. Ganito lang po ang pagluto. Ihahalabos lang. Happy eating, guys. Ayan, guys. Nakatawa na sila. Oh. Ayan. Smile. Ayan, luto na. Luto na. Kain na po, kain na. With suka and bawang. Bawang, pampaalis HP. Kain na tayo guys. Bye-bye for now. Bye.